Jora kisa sekang Santir Bazar Durpa Bari Museum tongui tongna Reang rokno rokhlai rohormani Reang rokni tong thaihano rina soya engmano tei sa salo kokthumni bisimtei amsani Reang bosongni luku hamkrani samung khlainai noren Reang te hoda hamkrai khlainai Parendra Reang kaisa press conference khlaiei saka khoroksa khorokni borok ukuluk tei a amsani hamkrai engei tongmana kebungo laithangjak jorabo Parendra Reang no Mizoramni rokhlai rohaka abo haikeno joto buro bosno lukurokno Mizoramni simi rokhlai rohana bagai kebunai bodolokni borok saitoi tongo hene kokthum thunarungni buskango sawi thnarika ang jotono Tripura basi chin Tripura hawo tongnai joto dofa joto community joto caste tongnai rono ang aini khromu yaphai jau te hamimu yaphai kauke bose bo bigoto since 1997 ke achini bru displays raw Mizoram theke agoto inke browni origin ha rochini Tripura ni chini bo je Dumbul Lake je project khemo aroni brang ajang se thangnai rok borok rok jase aroni yemo bai tim brani large use families brang te numbers of bru aro te tongnai ro brang jokon brang autonomy brang autonomous brang ni matan diman khen thangye be aro tongnai minority nini chakmas ro nini tribe community tongo tribes tongo aro brang mai thangmon jaga brang pho sainlai jami abo theke brang jokon abo saini chengye aro ni je Mizo people ro aro Mizoram ni brang jokon brang na abo nang bono mata khedi stogit khedi ba nang bono rod khedi nang bono uthai ladi ari khe nang ro tongma bejal nai hindike abare onglai thingyo aro boye brang conflict chole la ha abo ni thoke brang thingyo khai phaye maro ni flee ha they flee from Mizoram to Tripura inke brang aro longley ni aro ni tile tongo district aro jaga aboni ma para ni brang aro ni brang Tripura phai ha da khe Assam thang ha da khe jang Thailand ro thang pai ja da thangja abo jaga wo tiyo Tripura phaye jokon since 1997 ro brang bru displaced but they are so called refugees they has settled a camp ro brang ro refugees camp matang khe pa under Tripura government ni matang wo bo state do inke abo bin bo yo tiyo brang central government ni jokon matang khe ha chini government of India by brang no package ba brang no help ni ke ha assistance ampung ba brang matalori o bo nini ration ro inke nok ni je home hints je appliance abo brang no ri o abo no khoye tiyo brang jokon last 2020 okay bo new 16 January new brang ekot sign khela ha about bro display from bo ye ke ha ta ke matang khela ja brang ma brang ro ang shot khe thang se bai so mami khara brang demand khela ba kok salai ba different in variety different places of brang round table matang phong ha conference phong ha abani ga salai mani poro sura phaye 16 January of 2020 yo ke ha aro matang bai kho ha solution bani ni ke ha aro decision la le ha je let the Bruce people reside in Tripura brang no ro jagari ma brang no ro thairi ma aro brang no nini bo cluster village brang no ke hakta ke brang no atori ma boye planning la lai ja by the lead of government of India Tripura's government and of course the Bru community people abo ding khong ye tinyo ro ekta notun matang hine ha poribesh abo gothon khen thang thiyo chini bo different place of Tripura ni ro gonda sora nini ro tirthomuk jangbuare ke biskangwa groina ha para himoro mi ke visit ke phaija Kanchanpur ro tongo nini ke ro ta chini Santir Bazar ta ke last ni kau jeta chini mudda abong ha ro chini Santir Bazar bo South Santir Bazar niungye chini Durpa ni jaga aro je Durpa ni proti aro policy bini pass wo abo bini samo aro brang ni settlement ni ke ha jaga naile ja ro in leadership of chini borang nang sar MLA promoting chini DM sar song administration je tungna SDM song jotoni wangso siomo bai tiyo ro government of Tripura wangso siomo bai tiyo ro pho jaga ke ha tui khlaile ja inke abori madome tiyo ro tui ma hiye since recently last year dem kamo last year pho aro last year be ong phaimo bo inke am pho okay oppose ke ham pho puilas kang but abo to history se abo to chung recover ke phaya abo no matang ke phaya tackle ke phaya joto rajiung ha
aboke angpo totally matang khemya just shifting of post means jaga no choro ya mane suppose example as an example aro mane roti kormo ya uro monunjra poti nangsti himdeke durpani ajang akangma dima jaga ke hatunga aro poti nangsti hilai mon kauja sabopo inkar pon tingle kokphiroklaiha ekdom it's very clear and clean that the local people they have already decided that the people displaced people the blue peoples will reside here we agreed that chung ready tungo chung abono rajim ha brang ra tong thoi hi mo jarawa teyo nu ha bo sa sanoyo few people of that abo local niya clear sanai abo mapara se para se para sulai para ni aroni abo very minority I must say very few people aroni phaye brang matang khepai ja abono opus khepaya bo jaga wo opus khemokhe ase ang ke kau santhang janai brang no sanai ang aroni o clear rom bai no sai nai je chini mukhuyo chini joto ni mukhu bai ni chin joto ni bai ni abo boram na matang mangkamu bimo podineri yang ke bin by the leadership of podineri yang ke bin logatre tongo abo brani team no sawo ba brang je opus khenero no sajawo please ang nang no klai khrongo bo jinis ta nang chidi bole nini aini chong joto ni ka khum khu chini thoi chini hanau phayung jase brang no chong ya chok sok ma chin dharma ya chini dharma kartibbo chini bo amu apa cha chi song ba yo khong khoi nang mani bok ya ma ne mukmu se chini abong bo ye bono chong ya chok ya khe ni aini song jorao pho chong ke ha pap samu tang thong ding nang thong ja nai abong bo yang hin jawo rogo chong ke ha exetia wai so ye chong aggressive bai yakho we have to think better chong bono ekta notun bhabe chong ta ke mangoi so nai mi abo saning ja ting bai no nang bono ta ke wai so jadi brang le chini ni aini joto ni brok jase ta khum khu jase brang emon cost mi kya jo je chini matang wa groi na ha paro thang phai ma te thomu ko chung aro bera ye brang em krong lai phai ma lai phai jamu wa chung khro ba ka wa brang ni je dukho cost chung skang hu ba bo sio kintu mame ke body ma sa ma jora su phai khong mi ang bo ese te yana na tre ke last sa from ding ne manipur ne je incident no sa ri sa ye sanai manipur je ong tumo abono kare sa jaw ang Mizoram ne je ong thama bani same se kau khyar se takuram kurau chongla jat pho ke ha ke nei chok se broi maha kla maha bono ta pok jade jadong ha doita abong ha nari jati ebong purus jati himde broi maha kla maha tre ke ha ke nu santi na ha ke nu pulas ka ha mo ma tong janai teim boding khong sauja ke ha mo kroi hi mai jai tha ha kroi hin janai brang phai ja ni thi Australia ni phai ha nu buno to in khaya mani nu buno bolas kal mai ni ha se bole montro mai ni ha se bola re se buno nei khau sa ke nu be ke nu ha mo ni thai tong hi janai abono mai jam sing ke ang bo chung joto bonam chile ne nawo bo je main purpose hani ni ani joto chung brang ya chok lai na ya chok ye brang chu asri le na in future brang ro phai ke brang thik bang mas no ai tong ang te sanai chung je malai phai mol nim si brang ni unity brang ni je samu brang ni je tamu brang je rapidly brang je grow ma je brang advance ma abo chung bai sule ma kro ja chung pho brang this no nei tong ja ba se inke Manipur je omo incident le Mizoram je chuno hi khlaim dei ar phori khlai tom kause ambe body ma jinis tale je jaga phong to chaya ri khlai lai mon naisle lai mon la chaya chong ha lai mong bai se brok no phyo ne nang jaw ke ha do phani bo again so kau saya ke ha jati ne again so kau saya collaboratively brok ni se be brok ni he sie do kau sa jam chita khuram kura abong bo ye nang jati dharma khau ya mani joto ek ongye bono kautoi salai khang jaw আমি আশা করছি এবং আমি আমার একটা বিনম্র একটা আবেদন থাকবো ছত্রিশ শান্তির বাজার হয়ে যারা আছেন আপনারা আমার বড় বা আমার ছোটজন যত আছে এখানে আপনারা সবাই একজোট হয়ে মানে এই যে ব্লু ডিসপ্লেস যারা আছে ওনাদের যে এখানে যে সেটেলমেন্টের ব্যাপারে সেটাকে আপনারা সবাই যাতে এগিয়ে এসে সামনে এসে আপনারা সবাই যাতে এটাকে সাপোর্ট করে এবং মানে এর জন্য ওদের জন্য আপনারা যাতে প্রার্থনা করেন থ্যাংক ইউ নমস্কার তখন ব্রাং এই গভর্নমেন্ট স্যাটিসফাই খেয়ে নিনি আরো তহসিল সহ রেভিনিউ ইন্সপেক্টর সহ আগরতলা যে সেটেলমেন্ট
আবো থেকে জিউটেক খেয়ে দিল্লিও থাংথা আবং বয়ে যত কিছু চং ডিএম এডিএম এসডিএম বাইফো অনেক কিছু মালায়া আবনো ট্রে সেফটিং খেমাইয়া আখে স্কাংপো তং যে আংরো কোনো কালারো ক্রুইমানি আবনো যাতে আরো লোকেলনি যে বাগান সাগান তং জাগাস্তে হিমবায়ে আবনো 700 ফ্যামিলি 750 ফ্যামিলি জাগাও रो सादेस्टे भी तोनो ये चों कालार क्रुइमानी ग्रामबासी बे चों सा अपुस खेलाया सेफ्टी अपुस आबो दिके सेफ्टी अपुस के ये माइया आबो जेताई सामो जे आरो अनेकटा जिउटेक के दिल्ली सुथा आबो नि कारणो आके सेफ्टी के माइया अंके ताके गुके चों जे कन्विंस के हा डीएमटी था चिनी नॉलेज ऑफ फाइथा जे फाइके জাগা তো স্টে হয়ে চুঙাবো তো আং অলরেডি গাংছে সাও কেটাকে জাগা স্টে মনে জাগাও ব্রাং উচি কনবাইন কেয়া যে 700 750 ফ্যামিলি জাগাও 300 ফ্যামিলি তুই নাই কে আবুদি কে হয়ে চুং চিনি আরো নেই যে শিক্ষিত ব্যক্তি সমাজনি বুদ্ধিজীবীর ওপর চুং কনভিন্স কেয়া যে 700 থেকে 350 কে চুং এগ্রি ইয়ে এগ্রি হওয়া যে লুকিল বাসিরাও नहीं बकाफा लुखु आकोमा के गोबिंदबाड़ी दुर्पा आबो देखे चों एग्री उंगे राजी हुआ जे माखे माइसिनी तोंसितो हिये जे चों मा तुइसिनाय आबो देखे चों या फुया चाव सहा या चाव सौये सामुंफो चलेहा के चलेके किसुदिन इडानिंग उची आबो सेम कंडिशंस कांगदेके একদম মাহিয়ে কোনো অপব্যবহার বাসা খেয়ে ব্রা আবনো এই অপুজ খেয়া ব্রাং সেফটি অপুজ খেয়া আবদিকে কাউ সেমানি যে অনেকটা ভাইলেন্সও থা আবদিকে ভাইলেন্সও তা ফাইদি ইয়া আইনি তাকু উনকু যে এমচি তোনাই রাউনো আং কাবজাও মাউমিনকে অনেকটা কাংচিবো ব্রাং নলেজ খে রি সাহায্যে রোলে बिस्काओ फ्यूचर लाइफ को आबोनो फो सावाई सुदी ये नां माका बोजामो आखे ताउखेक मा आबो जे अपोज मेन प्रति आरो अपोज के तोने मा मेन लीड के रो कालारो फायो के कालारो फाइके आबों बोये जारा रूलिंग जारा तोनाय ब्रांग तो माखेनाय आसाओ फाया आं बोये आं जेटा कालार जे फाइने रोनोफो आबोनोफो आं रिक्वेस्ट केउ जे नोंफो चिनी ब्रू जाते बोनो एकदम डिवाइड एंड रूल पॉलिसी सेंटिमेंट ताकेदी आं बय जतनो आं बो आसा सायनो काउपाइरिहा रो किसु कोऑपरेशन खेओ इनखनाओ जे चिनी ब्रू नो आबो शिक्षित इंटेलेक्चुअल पर्सन नोनी ब्रांग नो आं रिक्वेस्ट केउ आखे जे ब्लंगो तोने रो अनेक जम मिचिया माने लगेओ ना मिचिए मिचिसिया ताउंदि आं जतनो खाकजामु या फायो आं जतनो खुंगे याति क्लाय खुंजाओ जे ब्रांगनि कंडिशन जों थांनाया अनेकटा कंडिशन जों पाइ तंबो आं आबोनो आइनि इमखाबाय ऑटोमेटिकली इमखाबाय एकदम कन्विंस किया जे ब्रांग फु ब्रु सरनाथि रफो एटानिं आंनो फुन किया जे जोंले आरो थांजे एके जों माइ मुइरो माचाया चिनि रे सोनो बन्द आरो तुंजा बये आबोनो नां बिके खेनाय नां कन्विंस खेलादि आता हिया बया आबोनो एकदम मातांखे एकदम निजे एकदम असहाय के मातंग बया बनो ए तावले जे फोनो उंसितो निया बनो पूरा संपूर्ण एग्री खेया आके बनो तनो लास्ट को आं नांनो आइनि ब्लुखु बकाफा तुरुमा जतो एरिया तोने शिक्षित व्यक्ति समाजनि बुद्धिजीवी ब्रुरोनो आं याति क्लाय खुंजाव रोनो आइनखौ आसा जनर पाइरिहा आसा तामुंनाय बरां फाइके किसु बरो टाइम जे साथा का पॉलिटिकल इशू बोलते ऑपोजिशन पार्टी एदिसियो जे तोने फर्स्ट ब्रां रूलिंग गवर्नमेंट तोने मोथारोके एकटू डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेओ जे बरो रियांग रो फाइके आबो ब्रां डिस्पोल पिपल रियांग रो फाइके नांनि सु खावे टाइम जानाय बा सुई टाइम जानाय अनेक किछु नांनो
কেক তোর খেনাই আবদিকে খেনাই ইয়ে উস্কানি খেমি আখে আরো পারানি যে চিনি লোকেল আরো তাও তো খেয়া বাইরে নি কিছু ব্রো পাইয়ে আবনো একদম পলিটিক্যাল ইস্যু খেনি ইয়ে ব্রাংকে ট্রাই খেতুম যাই হোক আং একদম পর্যবেক্ষণ কে কেনায় যে একদম পলিটিক্যাল ইস্যু কে জাস্ট আবদিকে ন বিরোধীরাও আরো একদম ইম্বুল খেত ওনাকে আং বয়ে যাই হোক নংফো পলিটিক্যাল কালার যেই মথা পংতো যে সিপিএম পংতো নংফো ব্রু আংফো ব্রু রিয়াং আং বয়ে বনো যাতে আং কাইন্ডলি রিকোয়েস্ট কেউ আবো নাংতিও যে সেন্টিমেন্ট দङ আবো একদম পরিষ্কার কেন খাবাই খুইদি আং বনো নাংনো কাবো যাও থ্যাংক ইউ সা ইন্টিও আরো সা কিছু অংশ বাকি পাইছু আমাকাও সা দংপিও যে আবো সাসু আমা তাও ক্লিয়ার মা সাপিনে সাসে মামিকে আরো যে সিনিং যে ব্রু সেটেলমেন্ট লংকে বা স্টার্ট দং সেটেলমেন্ট লংকে আবরো চিনি তাও যে ব্লংকে দङ বিস গাঙ্গো অনেকটা ডেভেলপমেন্ট থানায় স্কুল হাই স্কুল ওই কলব্য হইতে হাই স্কুল হইতে দুইটা থানায় আখেনি আরো সেটেলমেন্ট অনেকটা ড্রয়িং কম্পোনেন্ট দङ যে মার্কেট সেট মার্কেট স্টল আবদিকে মস্ত উন্নতি থানায় ডেভেলপমেন্ট নাই চিনি চেহারা আবো ব্লং সি দङ আবো কেহাপোস নিলামি একে একদম প্রপার এরিয়া থানায় आंबो ये बोदिंगमानि कारणो चिनी आरो जे अपुस खेतनायनि ताकुंखु आइनि जरा शिक्षित व्यक्तिफो नु सि तंखे आबरो जागाव शिक्षित तंखे आबनो कोऑपरेशन ताकेदि आं काइन्डली अनुरोध केउ जे आबो जुं ब्लंसियो ब्लंगो तंतु इये ना आबोदिंगमा जिनिस तानो तावै सुदि आबो ब्लं जिनिस ताव ब्रां फाइके ताव तो आबो कोरबुक থেকে चिनी बो सान्ट्रि बाजार मेन आबो हाईवे अलरेडी मेजारमेंट उपाय था सार्वे पर चले था आबो हाईवे उनाय आरो बिउसी उनाय बिउसिंग के आबो चिनी एलाका जे आकाउमा दुरपा सुलाय गोविंदबाड़ी बकाफा होते आबो एकदम प्रपार एरिया के मानी कल्पना खेला मैंने आं बये चिनी जे रो स्टैंडिंग विधेयक चिनी आता प्रमोद बदिके बुं दिशा একদম উন্নয়নের একটা পরিকল্পনা এবং পদক্ষেপ খেত ব পদক্ষেপ ন সবাই নিয়মটি মানে থং যতনো কাবু যাও বনকে তেথিয়াকো বাগান যে আরো বাগান যে দंनाय আবনো তো ডিএম এডিএম হইতে একদম প্রেয়ার খেয়া যে বাগান থামো সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দিনাই যে বাগান যে থামো আবনো ক্ষতিপূরণ দিনাই এ আবো এফো কনভিন্স খেয়া आं बये जे सिंहा जे बुल दंमायो आबोनते बिसगां एगेंस्ट बदिके ताखिलाय दिया आं जतनो काबु जाव नय बन बासा सानो आं गाव पाइजा जों आबो किछु लोक बिभ्रांत खेमो माने ब्रां फाइखे नां जागाक पेनाय भबिष्यतो नां जे नां दायबा दुनाय आबोदिके जोंनो किछु चिन्तियो सेंटिमेंट खेमोने कारणो आंखे आबोदिके सा सेफ्टी न पुस खेया ताके आबो शिफ्टिंग तो फैमिली बुको में था प्लस आके जे आरो चिनी ड्रोन ब्रांगनि जे सेटिंग खेमो आबो कम्पोनेंट बा आरो हॉस्पिटल होइते हाई स्कूल होइते निनि आबो हाईवे लामा बिउसी आबो अनेकटा तो माने सेंट्रल गवर्नमेंट आबरो जागाव सेटिंग केनिए चिन्तियो जास्ट आबो नॉलेज फाइनबो ये आरो आइनि ताकुंखुरोके आबोदिके सब किछु उन्नयन लामानो चिसु यामानी उल्टा बाइरे नि ब्रुरो आबो उसकाने दिके खेमो खामन कारणो आंबो एसकां आबो बसे तला आबो पूरा मचि थांबो ये आबोनो खेनाय बये आं निजे फोनो आबो ए ऑफिस अनेकटा डीएम टीएम पा आबो पूरा पैकेज नेया आबो दिके खेनाय बये आं तले आबोनो ऑफिस के आंबो ये ब्रांनो फोबो दिके मचि ये फाइथो ने माकाव काबो जामसे आं ब्रांनो थैंक यू जों आबो किछु लोक बिभ्रांत खेमो माने ब्रां फाइखे नां जागाक पेनाय भबिष्यतो नां जे नां दायबा दुनाय आबोदिके जोंनो किछु चिन्तियो सेंटिमेंट खेमोने कारणो आंखे आबोदिके सा शिफ्टिंग न पुस खेया ताके आबो शिफ्टिंग तो फैमिली बुको में था प्लस
আকে যে আরো চিনি ড্রোন ব্রাংনি যে সেটিং খেমো আবো কম্পোনেন্ট বা আরো হসপিটাল হইতে হাই স্কুল হইতে নিনি আবো হাইওয়ে লামা বিউসি আবো অনেকটা তাও মানে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আবরো জায়গাও সেটিং কে নিয়ে চিন্তি জাস্ট আবো নলেজ ফাইনবো এ আরো আইনি তাকুং খুরোকে আবদিকে সব কিছু উন্নয়ন লামানো চিসু ইয়ামানি উল্টা বাইরে নিয়ে ব্রুগ্রো আবো উস্কানি দিকে খেমো খামন কারণও आंबो एसकां आबों बसे तावला आबो पूरा मची थांग बये आबो नो खे नहीं बये आं निजे फोनो आबो ए ऑफिस अनेकटा टीएम पा आबो पूरा पैकेज नेया आबो दिके खे नहीं बये आं तले आबो नो ऑफिस के आं बये ब्रांग नो फोबो दिके मची ये फाइथो ये माकाव काबो जान से आं ब्रांग Thank you.